Thank you, praise and worship team. As we continue worshiping, adoring, and giving thanks to the God that we worship, to the God that we adore, to the God that we love, it is also good for our hearts to listen, not only to listen, but to observe. O sa Cebuano pa atong dawaton ug atong ikinabuhi ang mga pulong sa Ginoo. So before I'll share to you Matthew chapter 5 verse 10 to 12, allow me to pray and ask the Lord for wisdom that we might understand, and not only understand but we might live every word of the Lord that comes from His message or from His word. Let us ask the Lord for wisdom and for knowledge. Father, this morning we would like to come to you in pure heart and in gratefulness, Lord. We are indeed very grateful, Lord, because not many of the people throughout the world right now are celebrating and worshiping and having fellowship with one another. Not many are enjoying life because there are many people throughout the world, Lord, are suffering. There are parts of this world are having wars. Some of this world, part of the world, Lord, are having circumstances, experiencing natural disasters. And there are also places, Lord, who are enjoying. Like us, Lord, we are enjoying worshiping you. And that's why this morning, we will always to think of, Lord, that this is a morning that you have created us so that we can enjoy. We also would like to ask from you wisdom and especially knowledge, Lord, in observing and learning and hearing your word. Not only hearing through the message, Lord, but we would like also to express everything that we will know this morning so that we will experience deep happiness and joy. This I ask, this I pray, in Jesus' name, amen. If you have your Bibles with you, kindly open it with me in Matthew chapter 5, verse 10 to 12. This will be the last sermon on the series messages on Beatitudes. So I would like everyone to turn your Bibles on the screen, Matthew chapter 5, verses 10 to 11. We're going to read a portion of the verse so that we will understand what the Lord would like us to know. Matthew chapter 5 verse 10 says, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me." 12, "Rejoice and be glad because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you." Rejoice and be glad. This is the command. Sugo ni siya. Iyon siya, pagkalipay mo, paghugyaw mo, kay gi-persecute mo. What? Urawag, no? Urawag contradict, Lord. Ang imong gusto ipasabot, magmalipayon mi kung pasakitan mi, kung patyon mi, kung itaral mi, kung pakaulawan mi. Ngano man, Lord? That is a very good question this morning. Lord, kinahanglan pag yun ba masakitan ang isa ka Kristohanon or i-persecute para makaingon siya, blessed siya. And we entitled this sermon, "Happy are the persecuted because of righteousness." Happy are the persecuted because of righteousness. So, let us go deep dayon sa verse as it says, Matthew chapter 5 verse 10,
it gives us the whole aspect of the last beatitudes nga ingon sa Ginoo. Now, you have already practiced being kind, being merciful, being peacemaker. Now, I want you, as a conclusion, ingon si Jesus, when He said, blessed are those who are peacemaker, blessed are those who are merciful, but this time He turned His face and looked at His disciples. Right on that very moment, He said, blessed are you if you are persecuted. Malipayon ka. Dapat maglipay ka kung pasakitan ka, itaral ka, pakaulawan ka, himuan kag laing-laing mga istorya nga dili tinuod, magmalipayon ka. Now, to understand what the Lord wants us to know is that we need to take the word persecuted or persecution in a literal manner. Sabton sa nato nganong magmalipayon man ang isa ka Kristohanon nga muagig persecution. Pero tanawon sa nato ang original word, sa scripture direct, sa gingon nako sa inyo mao nimo katabang gyud sa mga Kristohanon karon gabasa og Greek manuscript nya i-translate niya into English. Ang pinakaduol, sayon nga pagsabot sa persecution is to a persecuted daw or persecution is to systematically organize a program to oppress and harass people. Kung muingon ka, gi-persecute ko, kung muingon ka nga, gi-persecute me, ang persecution daw is a systematically organized, a program to oppress and harass people. In other words, sa Cebuano pa, ang tinuod nga gi-persecute, dapat giplanuhan gyud na sa isa ka grupo or naagyoy balaod para i-persecute ka. Nakuha baka ako ninyo sa akong gusto ipasabot. Akong i-widen gamay. So, dili ka makaingon nga gi-persecute ka kung ang silingan na nimo ang nasuko sa imuha. Grabe lagi, pastor. Kana among silingan, tulo ka buk sa among silingan, gi-persecute jud ko. Gihimuan mig laing-laing istorya. Mga Christian daw mi, dili jud daw mi mga tinuod nga mga malangit, gi-persecute gimi. Di ka makaingon gi-persecute ka kung pipila lang ka mga tao ang nagpasakit sa imuha. It should be systematically organized. It is a program or it is a law. For example, mingon ang Pilipinas, right this moment, karong adlaw, karong Domingo, nagpagawas og balaod ang presidente nga walay pwede mag-ampo sa public. That is systematically, at the same time, organized program for persecution or harassment. Kinsay mag-ampo sa gawas karon or sa eskwelahan sa Pilipinas, under sa Pilipinas, prisuhon. That's persecution. Pero kung imong amo niingon nga, ay, tangtangon ta ka sa imong pagkatrabaho, kay Christian ka, makaingon ba ka nga persecution na? Di pa man kaigsuonan. Kay it's not well organized, it's not systematically programmed. So a big example for a genuine persecution is the Holocaust. I don't know if very familiar sa inyong Holocaust. It was done in 1933 to 1945. Kung 1945, buhi na kana, that is World War II. Gidakop ang halos 6 million ka mga Jews. Pamatyon sila sa usa ka lugar, murag room, isulod sila bata or tigulang, nya ibutangan sila og smoke dito, pero ang smoke kay poison. Pamatyon lang gyud sila tanan. Kay naka-decide ang Nazi nga ang mga Hudiyo i-organize nato, muhimo ta og systematical program nga pamatyon nato tanang Hudiyo. That's persecution. So sa tuwa pa mga kaigsunan, kung ang imong classmate, gibiay-biay kasi imong pagkakristohanon, wala pa ka gi-persecute, ana. Di ta makaingon nga we are under persecution. Dili pa na makaigsunan. But one day, wa ta kabalo, basig masulod na unya ta. Physically, actually gid ta nga ma-persecute. So ingnay mong tapad, karon sa nahitabo sa imuha, wala pa ka ma-persecute.
Now, a big problem will come because if that is what the Lord is trying to tell us, nga ang persecution, it should be systematically organized program, then Pastor, ingon pa siya sa verse 10, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for there is the kingdom of God. Atong himay-himayon. Blessed, or sa laing version, happy, malipayon ang mga gipasakitan, gitaral, kay sila ang manag-iya sa gingharian sa langit. Nya, Pastor, wala pa man mi ma-persecute ka? Wala pa man ka na persecute? Wala pa may nagtaral sa tua, wala pa may balaod karon nagabawal sa tua nga magsimba, wala pa may balaod karon nga nagabawal sa tua magampo. Then dili ta man nag-iya sa gingharian sa langit kay blessed are those who are persecuted only. Yeah, I think that's a very good question should ask sa atong hunahuna karon, is it necessary ba, Pastor, for all Christians to be persecuted to be able to be in the kingdom of God? Pastor, sakto siguro ng kapangutana, kinahanglan nun bagyod nga tanan tang mga believers sa Ginoo muagi ba jud persecution para makasulod sa gingharian sa langit? Para maangkon na to ang gingharian sa langit? Sakto ba, Pastor, nga kinahanglan, kinahanglan jud? Yes, kinahanglan jud ma-persecute ta tanan para makasulod sa gingharian sa langit. Halaka. Mangutana na gyud taasa man dinhi ang mga lugar nga mag-persecute kay moadto na ko didto. Or dapat na-persecute niyo kung kanong tuiga kasi sig moabot ng ginuugma. Or sunod tuig. Kinahanglan ma-under niyo kung persecution. And the answer will be yes, because persecution is one of the strongest signs that we are a genuine Christian. Mahibalan nga Kristohanon ka, i-persecute jud ka. Loka, Pastor, di siguro may Kristohanon kay wala mami mabilong sa meaning sa persecution. And in verse 11, dugangan pag yun na ang problema, kay ningon siya, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Ma-persecute lang di ang isa katao, ma-insult lang di ang isa katao, ma-falsely say all kinds of evil against him because you are bringing the name of Christ. So as a Christian, we need to be persecuted. Inay mo tapad, ready ba ka nga ma-persecute? Kung tanawon nato ang persecution sa New Testament sa atong mga apostles, si Peter gi-crucified kay nihatag og balaod ang Herod nga tanan ga-speak about Jesus, patyon. So ang kamatayon ni Peter upside down. Iyang ulo na sa ubos, iyang tiil na sa taas. Gilansang siya. Kumuadto ta kang James, kung giun sa pagpatay kang James, gihiwa si James og kaduha. Gabas mo tong hiwa sa una. Kumuadto sa laing disciples, ang uban gipangluto sa furnace. Basta sakit gid ang giagian nila. So that's why they said they were persecuted. Kita man gani, wala pa kay ta persecute. Magtaligsik pa lang man gani. Musimba bakhawg dili. Duha-duha naman. or wingon pa lang gani nga, uy, ansa man kanang kapoy man lawas no? Sa musimba. Let me tell you. There are parts of the world right now na yung mga Kristohano na to, they are worshiping underground. Di na lang ko mangalan kay live ta, so di na po kumuha tag nationality. There are Christians right now worshiping underground. Di sila dapat masakpan kay pamatyon sila. There are many Christians karon nag-share sa pulong sa Ginoo, tago gid kaayo. Para lang makashare sa pulong sa Ginoo kay nga naman mahadlok ta kung masakpan tapat yun ta. And there is this pastor who is preaching niadto siya sa isa ka lugar nga kung asa ang tanang mo preach sa pulong sa Ginoo pamatyon. So para makasulod lang yun ang message sa Ginoo, they need to memorize one chapter
Na kay chapter na memorize sa Bible? John 3:16 lang gyud na ibalaan, no? May problema. Why problema bisag John 3:16 lang? Kay wala man tagi persecute pa diri karon. Ang pangutana kung mo deklarar na ang nasod sa Pilipinas nga pamatyon ang tanang gabayag basag Bible, kinahanglan na ta mag-memorize kay sunugo na ta ng Bible. Ug nahitabo atong lugara ni nagdala sila daghang Bible, nya giingnan nila ang tanang mga tao kinsay mga walay Bible diri nga mga pastor or mga nag-share sa pulong sa Ginoo kay panghatagan namo. Walay nag-raise. Tingala sila, nganong dili man mo raise, no? O katong gihatagan nga babayi, iyang gihatag na lang sa uban ang Bible. Tanong gihatag man nimo ang Bible sa iya nga kinahanglanon man nimo. Iyon pang babae ay kabalaka, sir. Memorize na nako na. Wow. Tibok Bible memorize nimo? Yes sir, paunsa niyo pag-memorize? Samtang gipriso mi? Samtang napriso sila kay nadakpan sila pag-share sa pulong sa Ginoo? Unsa day ginabuhat nila? Pag-abot daw sa papel sa isa ka verse, chapter, memorizeon gid na nila. Isulod gid nila sa ilang ulo kay pag-abot na sa magtagbantay sa prisuhan, ilang kaunon or ilang gisi-gision ilang itago kay kumasakpan sila, patyon sila. That's what persecution is. Hala, pastor, wala pa man mikagiana. So how can we claim, pastor, na ato ang gingharian sa langit? Now let me explain. As a Christian, do I have to experience actually bagyod or physically being persecuted so that I can say that I am a genuine believer of Christ? Sa Cebuano pa, pastor, kinahanglan ba jud nga apilon jud ko nga patyon, prisuhon, kinahanglan pasakitan ba jud ko para ma-prove lang nga Kristohanon jud ko? Ug maangkon nako ang gingharian sa langit kay mao man nagiingon diha, blessed are those who are persecuted. Dili mga kaigsunan. Dili kinahanglan nga naa ka sa lugar kung asa gi-persecute. Dili kinahanglan nga ikaw gyud gi-persecute para mahibal-an nimo nga tinuod ka nga Kristohanon. Give you a verse. In 1 Corinthians chapter 12 verse 12 ingon si Paul, the body is a unit. The body is a unit. Though it is made up of many parts, na kamot, na tiil, na mata, and though all its parts are many, they form one body. So it is also with Christ. Kadtong mga Kristohanon, kitang tanan daw, tanaway mong tapad, tagsa-tagsa na part na sa body ni Christ. Pwede ang imong tapad ilong. Pwede tiil. Siya ang tiil or siya ang baba, siya ang dunggan. As a part of a family, we do have different kayong works. Pwede tiil, pwede kamot, pwede baba. Tanan ta as a body of Christ, one lang ta. Amen. Amen. Now, example. Kung ang tiil natagakan og puthaw, kinsay mo syagit una? Nga naman, ang baba day na igo para mo syagit siya. Kung maipit ang kamot or masamad, kinsay mo react? Ang baba og ang mata mo hilak. No, sa kasakit. Sila day na igo, sila day na ipit. Nga naman, because of one body. Maigo ang usa, apil ang tanan. Amen. Now, naay lugar karon nga gi-persecute, nagsimba underground, pamatyon sila, kung Kristohanon sila. Kung sila ba gi-persecute, apil ta? Apil ta? Because of what? Because we are one body. When Jesus said, blessed are those who are persecuted, bisag wala ka sa lugar, basta usa ka sa lawas ni Kristo, apil ka. Amen. Ngano mo ampo man ka para sa ilaha? Lord, please protect. Please give wisdom sa mga among mga missionaries nga ginapangpatay karon. Ngano man? It's because you get hurt when they are killed. Why? Because we are one body. Amen. So do you own the kingdom of God?
Amen. So though we are not persecuted literally, we are not hurt literally, but because our body, our parts of the body of Christ are persecuted, so we are persecuted. So we can own the kingdom of God. So what we do? Unsay atong buhaton, pastor, that I am part of those who are persecuted karon. He said, Jesus said, if you are in Christ, then you're under persecution as we talk as of today. And this is what the Lord says, rejoice and be glad. Ha, pastor? Magmalipayon ta kay persecute ang uban. Murag katubad ang nakadagan mi ana padulong sa Zamboanga na ay lugar didto nga ambot lig-on man kayo ning usa ka funeral homes ni siya. I mean, usa ni siya isa ka institution nga kung naay mamatay mga funeral services. Sorry. Nasalid ako kayong billboard. Muana dito sa kurbada bitaw. Muana dahil dito sa dakong billboard. Hinay-hinay lang bay. Kay ang kamatayon nimo kinabuhi nako. Yan ay funeral homes nga ngahan ba? Unsa wali na ako ngalan nga funeral homes. Mura ba ang imong kamatayon kinabuhi namo kay makakwarta mi. Lord, rejoice and be glad kay gi-prosecute sila. Yes. Ang ilang kamatayon among kinabuhi. Murag ana gyud mga kaigsunan. Samtang kita diri wala ta gipasakitan, wala ta gitaral, wala ta giputlag liog, wala gipang-rape atong mga babayi, wala ta gipamatay. We need to rejoice. Amen? Nganong mugot man mo ron. Di jud mo malipayon. Aga-expect yun kumuana, gid mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Samtang gasakit ang uban. Pero kami, amo gihapon ang gingharian sa langit kay part mi sa body. Luoy kay ang uban nato ka mga kaigsuonan, they are suffering for the sake of the Word of God. And yet, kita, tungod sa freedom nato karon, di na lang jud ta maning kamot para mo pasalamat sa Ginoo, no? Nangonsinsya na pod si pastor. Nasad. Pero dili jud nako ma-grasp, no? It doesn't make sense. Nga dapat kita muhugyaw gyud ta. Walay Domingo nga ma-absent para sa kuha. Kung ako pareho lang ko sa inyo nagalingkod diha o nagasimba, di jud ko gusto mo absent kay ngano man. Samtang free pa mo simba ko. Basig mo abot ang panahon, dili na free ang pagsimba. And we do not know. Ni-predict ang Ginoo mo abot daw na. Now, while reading this mga kaigsunan, Paul tells us, rejoice and be glad. Rejoice and be glad while our brothers and sisters in the faith are being persecuted, raped, and killed. We pray, Lord, samtang kami dili-dili, magmalipayon mi, pero we are praying for protection for those who are suffering for your name's sake. So, unsay respond nako as I know this truth, pastor, karon nakabalo ko, nga part gihapon ko, even they are persecuted, appeal day ko, even they will go to heaven, I will go to heaven also. Unsay akong dapat buhaton mga kaigsuonan. Here's the truth why we need to enjoy and rejoice while our brothers and sisters in Christ are being persecuted. Biblical truths why we need to rejoice and be glad because, one, I personally believe Jesus' prediction about our persecution is true. Nang anong maglipay man ta, samtang wala ta actually maka-experience ana. Kay while gabasa tag Bible, ni predict si Jesus nga pamatyon mo because of me. I-persecute mo because of me. And that is 1,500 years ago, pagkaingon ni Jesus. And mga kaigsuonan, nahitabo sa panahon nato karon. Sa tuwa pa, mo rejoice ta o mo glad ta nga naman.
Kay ang pulong sa Ginoo tinuod. Ang prediction ni Jesus nahitabo. It means ang pulong sa Ginoo dili bakak. Amen. So tanang mabasa daini mo sa prediction ni Jesus, mahitabo. Since nahitabo mga kaigsunan, dapat tuhuan nato every word nga mugawa sa baba ni Jesus. Kay karon pa lang gani nahitabo na. Hingi siya, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Hence, adto ka sa usa ka lugar nganong dili man pwede dadon si Jesus. Nay lugar karon nga magdaladala kag syagit-syagit ka dito Jesus, prisuhon ka. Pero nganong sila'y manganhi diri sa tua? Magsyagit-syagit sila sa ilahang gods, di lagi nato sila unsaon. Nabantayan ninyo? Pero kung si Jesus atong dadon, pat yun lagi ta. Ngano ka na? Gipredict na si Jesus, you will be killed because of me. And that is a wonderful truth na mabasa nato sa pulong siguro. Wow, Lord, nahitabo ng imong gipang-ingon. So kung nahitabo na mga kaigsunan, dili ka duda-dudahan ang pulong sa Ginoo. Kaya natabo man. Pero naay mga pulong sa Ginoo, di na to buhaton. Kaya nga naman, di lang ko, ana, di ka ko comfortable. Ayaw mga kaigsunan, kaya ang tanang pulong sa Ginoo nahitabo, it means we can fully trust the Word of God. Being said that, number 2, makaingon sa ko, Jesus' prediction about the future resting place is true. Since ang mga Kristohanon muagi mag-persecution, ningon pang Ginoo ayaw mo kabalaka, I consider that our present sufferings, ingon pa si Paul, are not worth comparing with the glory that will be revealed upon us. Ingon pa si Paul, ayaw kabalaka makaigsunan. Si Peter ningon, it is just for a while. Ang imong pasakit karon gamay ra na. Let's consider nga ang kasakit nato karon dili kabayran sa kalami nga umaabot nga ihatag sa Ginoo. Amen? Unsa ang kalami didto mga kaigsunan ingon pang Revelation, giyatagan tag glimpse ni John unsa may tabo sa langit ingon siya, he will kinsay he diha, it is Jesus. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or no more mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Imagine, you suffer today, pero dili kabayran kung muabot na si Kristo. Kaya ang lugar nga kung asa ang ibritik niya nga adto ka, yun siya, wa na hilak. Wa na kasakit. Wa na si Judith. Kisa Judith, Pastor? Judith sa kuryente, Judith sa tuition, labad sa ulo si Judith, makahilak ta. Pero dito sa langit, wala na siya. Ang naa daw dito tanan, kalipay. I don't know if it is literal, pero pag abot nato daw dito, we will walk on a tiles, pero ang tiles niya gold. Wow. Musandig ta sa pader, kay gikapoy ta. Pag sandig nato, diamonds, pearls. Mut kung literal ba na, no? But it's just telling us that the place that the Lord is predicting where He will going to bring us is a place of wonders. Dili gani ka kumpara sa kasakit nga natagamtaman nato karon diri. So bear with the Lord. Bear with us. Gamay lang ni nga persecution compare sa ikahatag sa Ginoo dito sa gingharian sa langit. Do you believe on this? Then let me call every one of you to please understand, hapit na ang pag-abot sa Ginoo. And He wants us to rejoice and be glad. So once again, Paul said, while others are being persecuted, kamo wala pa, rejoice and be glad because panagsa lang, dili tanang tao karon nagsimba, dili tanang tao karon free nga mukanta sa ngalan sa Ginoo or mo pray. But you who are still doing this, rejoice and be glad because you will earn what the Lord wants you to, the Lord
we're going to give. Therefore, ingon pa ang Hebrews chapter 10 verse 25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day is approaching. Dili ko mo ingon o mo predict nga hapit na gyud ang Ginoo, ugma moabot ang Ginoo, pero ingon ang Biblia, duol kaayo na ang Ginoo. Nakit-an nato ang mga signs na hapit na nangahurot ang mga prediction ni Jesus nga mga hitabo ng tanan. And it is coming. Muabot gyud ang ginatawag nato nga persecution. Now, samtang wala pa na, let's rejoice and be glad. Amen. Let us not stop meeting together. Sige, pasabot ni Hebrew ani, kung naay chance nga mag-gather ang mga Kristohanon, apil ta. Nga naman usay purpose sa gathering. But to let us encourage one another. Tapika imong tapad. Kung babayi na, ayaw pang hilabot. Pero kung lalaki na, tapika na. Pero kung asawa na nimo, pwede nimo tapikon. Ingna, let me encourage you. Kaning NCF nga simba, dili lang ni simba. This is a place where we encourage one another. Amen. Nga mo padayon ta bisag unsay giagian nato. This problem nga giagian nato karon cannot compare nga kahatag niya dito sa gingharian sa langit. Without encouraging one another, matagak ang uban. Pag matagak sila, they will never enjoy the promise of the Lord. So this morning, let me change the mood of the service. Let's call it a place where we encourage one another. Amen. Whenever you come into this place, one thing you need to put in your mind and in your heart, I'm here to worship God and to encourage one another. So that would be an answer to the call, rejoice and be glad. Blessed are those who are persecuted. Let me pray. Father, indeed, many of our brothers and sisters right now are suffering and being persecuted. They are hurt, Lord. Not only that, many of them were killed because of your name. While this part of the country, Lord, we have freedom of expression to express our glory. Your glory in our lives. We express thanksgiving to your name with freedom. No one is hindering us to worship you. We need to rejoice and be glad, not because our brothers and sisters are getting hurt, but we are encouraged to rejoice and be glad because we are here. We will going to encourage one another. We need to take joy. Samtang wala pa Ginoo ang persecution, magmalipayon na midaan. Kung muabot manggali ang persecution, then andam mi Ginoo nga magmalipayon gihapon. Because all your predictions, all your words came true. Nahitabo gyud. And that is what we're going to take this morning, Lord. As we go from here to our places, Lord, we will be rejoicing and be glad because none of those words, Ginoo, are false or not true. But all your words came true. Meaning, tinuod yun ang tanang nga pagabuhaton ni Mamahan. We will take rejoice and be glad. This I pray and I ask, Lord, in Jesus' name. Amen.